couple of restaurants that serve lunch near Bali Kong Choi, Bali Green Hills. So we just took some pictures and then decided to have lunch there. And we thought we had to go to another place, but actually we found that Samnuang Tongzo. Dami ni ngaon. Bali is over there, Green Hills, Bali. And then there are also other restaurants over here and coffee shops. Now we're looking for the cable car station. Asa ka? Ay, da. Ito ka tayo ni mother. Thank you. Mataas pa? Ano rin? With return, dahil. Kung one way, pwede rin masakay dito. Saan tayo? Dito ba dito? Nakisahan. Ano ba dahil? Thank you. Kapun ko. Di ba may Thailand? Ito niya tayo, ta. Sabi niya, kapun ka. Nakuhaan ko dahil na dagat. Okay, nag-move siya. Dili siya stable. Kay hangin man. Hangin tas gamay siya. Unlike sa sapa nga dako mga to. Yok na guys! I think wala naman ganong case pa. So, safe naman siguro tayo. Ayun po, wala pa. Ayun naman. How do you feel? Once siya no, kanang sana mag-move ba? Unlike sa sapa nga cable car na dako. Malaki. Ano siya kayo? Wala na siya. And open yung windows. May roller coaster may ni? aircon man yun. Zoom light. Yeah. We're done. Mana to siya. Sakit-sakit ra sa ulo. Sakit akong ulo. Ay, Lord. Sorry. Kawas naman ay souvenir shop. Sa
this is the last bar, or the cable car station, and we're heading to where? We're heading to the Alpine Coaster.